जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध भिडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन भिडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक। आज प्रथम खबर बैशिगा थाना अधीन खुंटापुरा उपकंठ पणसिया और पाइक जोगपुर ग्रामर पृथक भाव में चढ़ाऊ कर 7.5 लिटर ऊर्ध्व बियर और मोटरसाइकेल जबत समेत चौरादेशी मद जबत मामलें जड़ित दुई अभियुक्त को गिरफ्त कर स्वास्थ्य परीक्षा पर सोमवार अपराह 4:30 बेतनटी जेएमएफ कोर्ट को चालाण कला बेतनटी अबकारी विभाग टीम। गिरफ अभियुक्त मैंने होउचंती पणसिया ग्रामर लक्ष्मण परिड़ा 7.5 लिटर ऊर्ध्व चोरा बियर और ओडी 01L 2748 नंबर विशिष्ट मोटरसाइकेल जबत समेत कदलिया उपकंठ पाइक जोगपुरा ग्रामर चढ़ाऊ कर 14 लिटर चौरादेशी मद समेत ग्रामर स्वर्गत उत्तरेश्वर महांतों पुओ प्रमोद महांत को गिरफ्त कर बेतनटी अबकारी थाना को अणाई। एने बेतनटी अबकारी थाना पक्षर 2 गोटी पृथक मामला रुजु कर उभय गिरफ अभियुक्त को स्वास्थ्य परीक्षा पर सोमवार अपराह 4टार बेतनटी जेएमएफसी कोर्ट को चालाण कर। परवर्ती खबर मोरडा निर्वाचन मंडली तथा थाना अधीन नुआगाँ छकठारे घटी मर्मन्तुद सड़क दुर्घटन बाइक चालकों मृत्यु घटी बेले एने सोमवार दुर्घटनाजनित मामला रुजु कर शव व्यवच्छेद करने सोमवार अपराह 3टार मृतदेह परिवारवर्ग को हस्तांतरित कला मोरडा पुलिस। मृतक जनक होउचंती चिकटामाटिया ग्रामर कारू मारांडी पुओ अश्विनी मारांडी। बेतनटी थाना खबर फांडी अधीन कृष्णचंद्रपुर चरछक अंचल राहुल बेहरा नामक युवक तपु सिंह ओरफ राजकुमार सिंह को मोबाइल सजाड़ा बेले मोबाइल राहुल आधार कार्ड पान कार्ड एवं बैंक पासबुक भली जरूरी कागजपत्र देखाई ऑनलाइन लोन आकार 1.5 लाख टंका ठकी नेबा मामलें फेरार अभियुक्त को गिरफ्त कर रविवार अपराह 5टार कोर्ट चालाण कला बेतनटी पुलिस। परवर्ती खबर करंजिया थाना अंतर्गत सहर एक निर्दिष्ट अंचल में घटी दुष्कर्म घटन 8 मास पर पुलिस अभियुक्त युवक को गिरफ्त कर सफल होती। गिरफ युवक हेले हीरा ओरफ खुसेड शेख। सूचना अनुसार करंजिया थाना तदंतकारी अधिकारी सुधांशु कुमार सेठी नेतृत्व में एक टीम मयूरभंज बालेश्वर सीमार युवक हीरा ओरफ खुसेड शेख को गिरफ्त कर। हीरा एक घरोई कंपानी कार्य करुवा समय बालेश्वर पुलिस सहयोग में अति चतुरतार सहित गिरफ्त कर डाक्तरी परीक्षा कोर्ट चालाण कर। अभियोग अनुसार करंजिया सहर में पीड़ित स्वामी एक होटेल रही। उक्त होटेल हीरा बराबर जलखिया खाइबाक आसुथिले। हीरा घर पश्चिमबंग नदिया जिलार गिरिधारीपुर अंचल में 8 मास तले होटेल मालिक नथिबा से पानी पीवा बहाना घर को प्रवेश करथिला। सेतेबेले राति समय से पछपटू मारणास्त्र देखाई महिला को मागिथिले। महिला जनक निजको बंचाइबाकू जाई आलमीरारू 40,000 टंका देइथिले। परे उक्त महिला पार्टी को बंद कर दुष्कर्म करथिले एवं यही कथा बाहर प्रकाश न करने धमक मध्य देइथिले। या परे से निज मोबाइल को बंद रखी घटनास्थल फेरार हो जाइथिले। परे पीड़िता महिला करंजिया थाना अभियोग करा जाइथिला। गत मार्च 27 तारिख में केस नंबर 93 एक मकदमा रुजु कराइथिला। या परे अभियुक्त को धरिया थाना आईआईसी शरद चंद्र महालिक निर्देश क्रमे एक टीम गठन कराइथिला। शेष में अभियुक्त को धरवे पुलिस सफल होती। परवर्ती खबर मयूरभंजर अधिष्ठात्री देवी माँ खिचकेश्वरी मंदिर खिचिंग परिसर में खिचिंग महोत्सव नहीं प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित हो जंगल और परिवेश मंत्री इंजीनियर गणेश राम सिंह खुंटिया बैठक में सभापतित्व करते। साधारण संपादक सुमंत कुमार गिरी आय व्ययर हिसाब सह वार्षिक विवरणी पाठ करते। अन्य मध्य मंदिर परीक्षा अजय साहू, पूजक दिलीप पाणिग्राही, हिमांशु नायक, स्वरूप दास अधिकारी, इंजीनियर सुशांत नायक, कीर्तन नायक, नगेन पाल, पतिकारुआ समेत अन्य बुद्धिजीवी माने उपस्थित रही। दि ग्रेटेड टूरिज्म डेवलपमेंट अनुकूल 13तम खिचिंग महोत्सव आसंता फेब्रुआरी 16 ରୁ 18 तारिख पर्यंत करा स्थिर कराई। परवर्ती खबर करंजिया ब्लॉकर विभिन्न पंचायत महिला चाषी को सोला चाष उपर प्राधान्य देवाकू निजर अर्थनैतिक विकास करने को राज्य सरकार पक्षर मागणा सोला बिहन बंटन कराई। यही अवसर में कृषि सूचना परामर्श केन्द्र ठारे बड़देउली पंचायतर भंवर गाँव में 21 जन विभिन्न स्वयं सहायक गोष्ठी महिला मानू VLW पुष्पलता पात्र, कृषक साथी किशोर चंद्र नायक उपस्थित में सोला बिहन बंटन कर। माँ भारसुणी स्वयं सहायक गोष्ठीर दीपांजलि धल, माँ मंगला स्वयं सहायक गोष्ठीर मंजरी धल, माँ दुर्गा स्वयं सहायक गोष्ठीर तारातारिणी धल प्रमुख अन्य 18 जन महिला मोट 1 क्विंटाल 75 किलो सोला बिहन बंटन कराई।
ମହିଳା ଚାଷୀମାନେ ସରା ଚାଷ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିରଳ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଛି। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରି ଜଣେ ନାବାଳକର ଆଣ୍ଠୁ ଭିତରୁ ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନାବାଳକ ବିପଦମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦୁବଲାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ରତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତଙ୍କ ପୁଅ ସୋମ ଶିବଜିତ ମହାନ୍ତ ବୟସ 14 ବର୍ଷ ସାଇକେଲ ଚଳାଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ସାଇକେଲ ବ୍ରେକ୍ ଖଣ୍ଡଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଇ ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼ ଆଣ୍ଠୁରେ ପଶିଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ଭିତରେ ପଶି ରହିଯାଇଥିଲା। ଫଳରେ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଶିଶଲ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରି ଆଣ୍ଠୁରେ ଏକ୍ସରେ କରିଥିଲେ। ବ୍ରେକ୍ ଖଣ୍ଡଟି ଭିତରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଡ଼ ଚଳପ୍ରଚଳ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଡାକ୍ତର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମାରାଣୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ପ୍ରମୋଦ ସାହୁଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗର ଓଟିରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତର ଅଂଶୁମାନ ଦାସ ଓ ଅଶିଶଲ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ମିଳିତ ଭାବେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଣ୍ଠୁ ଚକି ମଧ୍ୟରୁ ବ୍ରେକ୍ ଖଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇନଥିଲେ ନାବାଳକ ଜଣକ ଚଳପ୍ରଚଳ ଶକ୍ତି ହରାଇବା ସହ ପ୍ରଚୁର ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ବୋଲି ଅଶିଶଲ ବିଭାଗର ଡାକ୍ତର ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆଁ ବ୍ଲକ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଫୁଲକମ୍ପ ଗ୍ରାମରେ ଉପଦ୍ରବ ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଜନସାଧାରଣ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ 18 ଟିକିଆ ହାତୀପଲ ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଫୁଲକମ୍ପ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରିବା କ୍ଷେତ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଧାନ ଚାଉଳ ଖାଇବା ସହ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଫୁଲକମ୍ପ ଗ୍ରାମର ରଶ୍ମିତା ନାୟକଙ୍କ ଛାତ ଘରର ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଘର ଭିତରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାରୁ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଏବଂ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ରରୁଆଁ ଫରେଷ୍ଟର ଜୟସିଂ ମହାନ୍ତଙ୍କ ସମେତ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ବନ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାତୀପଲଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ରାତି ସାରା ଚିନ୍ତାରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। 40ରୁ 50 ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମରଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ରାଜଗଞ୍ଜପୁର ଶୁଳିଆପଦା ଏବଂ ମରଡ଼ା ବ୍ଲକର 15 ଜଣ ଭିନ୍ନକ୍ଷମଙ୍କୁ ବାରିପଦାର ସର୍କିଟ ହାଉସଠାରେ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରାୟ 11ଟା ସମୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଗୃହ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ଏହା ସହିତ କୋକାକୋଲା କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ବାରିପଦା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା 2ଟି ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ ଅଟୋର ମଧ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ।